Just look how big. Diba? Ang laki. Oh. Kasing laki ng ano ko. Kamay ko. Hindi every year ganito. Alam nyo, we are so grateful now. And Finland is one of the richest natural food. Natural food. Ano ba yan? Kasi 70% po yung forest sa Finland. Kunti lang yung tao. Tahimik dito. Pero gusto ko. Kasi sa forest, wala kang kaaway, wala kang problema. Kundi kasiyahan. Healthy pa sa puso. Healthy for your mental and physical and spiritual. Oh. Laki. Thank you, Lord. Oh, oh. Meron pa. Oh, dalawa. Uhoy, sayang. Ata na. Try natin. Oh, ito na lang. O yan. Hayaan na lang natin yan. Hanap tayo ng... Hello everyone! Welcome back po sa aking channel. Beli Russo po, taong gubat. Since we have a long winter po, namimiss ko na yung forest. Kaya ngayon, isushoot ko muna, isushow ko sa inyo yung mga memories namin last autumn. Yung magmamasyong picking. Alam nyo ba, I miss forest. Namimiss ko yung mga bulaklak na nakakalat sa gubat. Yung mga chanterelles, yung mga black chanterelles. Oh, ayan. So, I hope you gonna enjoy, guys. And subscribe. Ingat. God bless. Super. Salamat sa Panginoon. Pag every morning sana wala kang trabaho na sa forest ka. Ito yung blessing. Full of vitamin D. Oo. Oy. O, ayan. Turn off. Stop. Yan ang laki. Ang laki ng mushroom na chanterelle. Masaya ang peg ni Lola. God always make my day off happy. Tipid pa sa pera pag hindi nagpupunta sa shopping mall. Diba? Ito po yung shopping mall namin, Forest. Yan pong shopping mall namin. O diba? Libre. Alam nyo ba? Nasa 24 to 29 euro per kilo nito. Magkano yan sa peso? Sige. Calculate nyo. Diba? Libreng ulam. Masarap pa to. As in. Masarap. Totoo. Masarap yan. Di nyo lang alam. Pwede nyo i-research na itong chanterelle, golden yellow chanterelle, ang pinaka-paborito ng bayan. Kasi masarap siyang kainin. Ulamin. Gawing risotto. Yan ang plan ko next time. Gawa ako ng chanterelle risotto. Pwede namang ibang mushroom. Pero sa akin ito, mas masarap to kaysa yung nasa tindahan lang. Amuyin natin kasi, ito matanda na. So isauli natin. Kasi they can grow again. Oh, diba? Saya ni Lola. Ay. Uy, dalawa. Oh, paling pine tree. Tasaon. Vanham cantarilla. Batas sa diella. On. Toha on. Uy. Tuwa sa taka na pera. Uy. Yes. Uy. A parade. Again, a parade. Look. Uy. Chanterelle. Ito, wet naman. Uy, natusok mabutaan eh. Uy, lamok. Basa na basa. I will not take any wet sauce. May bago. Bago tubo. Aray, ang hirap ng place na ito. Agoy. Can you come in
closer, cameraman. Thank you very much. I will just show you. Ang hirap. Nandun oh. Other side isa. Siya laon. Kato. Sinay. Kato. Kato. Night sa. Yes. Yes. Siya lakit silulahi la. Oh, man. On. Ay kapal yun. Thank you Lord for this place. We are not empty today. I will just come there later. I still have to. Oh. Agoy, agoy. Agoy, agoy. Agoy, agoy, agoy. Agoy, agoy. Bahalag na murag unggoy. Agoy, agoy. Basta muna ay chantirel. Agoy, 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 agoy. Agoy, agoy. Murag kog na unggoy. Agoy, agoy. Guwapa nga unggoy. Agoy, 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 agoy. Wait, samuta dia la pera. Samuta ba? Ayan na naman. Sabi may nag-comment sa akin, dami ko daw natira. Sayang. Hindi po yan sayang kasi tutubo yan ulit. Hindi po sayang. Meron pa dito isa. Marami pong chanterelle. So, uy, may sandali, may tumawag. Laki-laki. Ang laki-laki. Laki-laki, kay. Laki. Laki-laki. Murag laki. Okay. Ba? Indot. Place. Look, oh, kunin natin muna yung mga maliliit, yung bagong tubo. Hindi masyadong maliit. I hear the group of birds flying. They are migrating now. Magmamigrate sila kasi autumn na. Magbabakasyon sila sa ibang bansa. Oh. Yes, we are grateful. Chanterelle, the golden chanterelle is here. Happy for that. Jackpot for today. There's another one. This is the most delicious mushroom. Believe me. Safe to eat like the black chanterelle and the yellowfoot. It's orange birch.
Ay, masaya tayo today kasi marami tayong nakuhang mushroom. Masipag lang at matyaga. Harvest, harvest. Ang laki. Napansin nyo yung cut ko? Kasi yung legs niya, half is basa. So, hindi ko kinuha yung basa. Kasi mangangamoy yun. Yung dry lang. Yan o. Napapansin nyo? Kunin ko isa. Ibabasa siya. Wet. Maamoy yan. So, dito lang. Putulin ko yan. O. Yan. Ito lang kunin ko. Ito, ibabalik ko. Halos mapuno na. Dami. Thank you for watching, guys. Sana sa next episode ng mushroom picking, babalik kayo ha. Nood kayo ha. Salamat sa uulitin. Billy Rosa po, taong gubat.